गाई देखो माँ गाई देखो मनी पूरा दीप भीतर देख तू कान तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मोर हेलो गाइस सकाळ सकाळ उठी गाइस ब्रश करी किछि कनी मो भी दुनी गाइस पूरा जस्ट बिछाण उठी तम साथे कथा हेली गाइस माँ चलो देखि गुटे जिंस गाइस माँ भाजंदी माछ एई मारा की माछ हैं तांकुड़ी गाइस पिपा আছে দেখো এই আজি সজ ফুল হুয়ে কালিবাসী হেলে প্রেম তো হুয়ে না পরদেশী তের নই পারি হই জীবিনী মু তো পাখকু প্রিয়া মু জানিছি সে কামরে কিছু নাহি ফায়দা आम गछ गाइस के खाई देछि देखो देखो छी की कहता এই বুড়া আমারই গুরু গাইস খাই দিছি ने काम से खाई दिछि टुक कर दिछि टुक गाइस देखो और केते फूल आछि देखो गाइस देखो कखारु गछ भी एडजस्ट में चढ़ितली कखारु केतरा हैछि देखो एठी दीटा ए देखो दीटा एठी तीनटा मांकर ऑर्डर गाइस मु जेठी सुईतली मते ता गुछेबा पे पड़िबो मांकर ऑर्डर गाइस सकाळे पखाळ माछ देखिनी अने ये धात कुमार अंगनवाड़ी ढाटी गाड़ी सकाळ गाइस पखाळ चलेसिली एबे गाइस उडे पेड़ा खाइ दिए बाड़ी रे जिनिस हेने मते गाइस भल लागे उडे तुली खाइबा पे एटा तुली भी पूरा राया देखी तू भी राया राया डू नो गाइस राया 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 माने माने पाचिबा पई आउ 5 मिनिट पर सी पाची जीवो सेटा कुआ जाय राया आई गो ना पेड़ा गछरे पेड़ा देखियो को पाउन कोन हेची मते आ गाइस सेठी देखिनी जा सेठी गाइस ऋतु को हेची ज्वर ऋतु तो ज्वर हेची हैं हैं ज्वर हेची ना हां कि ना को बे हाँ कि ना कह हेची नहीं नी हेची हैं हेची हेची नहीं नी हैं बे हेची नहीं नी कह जोर जोर तो गाई देखो ऋतु और माँ आसुन गाइस ऋतु को हेची ठंडा ज्वर आई गुटे 2 इंची आ गुटे 4 इंची मु गाइस मझे 5 इंची गाइस चल पुराना पियो चल 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 गाइस गोड़िया रे देखो केमती हेची गाइस देखो बुढ़ी मां केते सुंदर चुल्ली बने छन देखो एंट्रेंस ता देखो केमती गाइस आज आसी आउटी लागिबा पई काम रे এই গাইছে টি বুড়া পা বাবা গালি খাড়াইছে সাড়ে ধরতে পারি চল গাইস ধরিবা সেটা ঠুকেই বাছে সেটা ভার পড়িয়েছে হালকা টিকে টিকে ঠুকা तू कान तू कान नहीं ऑडियंस देखुछंती ऑडियंस कान कान सागला लिजो से बस्ता हबे सागला तुम से बस्ता बड़ो चल चले अरे बिलवा चले काज करते जीवी जा ओए ये सालोटा देगा हम देखी देखो एति के जस्ट कड़ा हिच एठी गाइस बुढ़ा आपा हेड मिस्त्री गाइस किछि जानि नथि गाइस किछि जानि नथि
এই দেখিস ଏମିତି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଈ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ବାଳ ଉପାର ଚାଲିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଳ ଉପାର ଚାଲିଛି ଖୁଲ କାଟି ଦେ ଏଟା କି ରେ ଏଟା ଖୁଲେନି କାଟ କଟର ଚାଲି ଦ ହଁ ଦେ हेलो गाइस टुनी ब्लॉग माय चैनल आपण देखि पारथि हमर लुहा काटा होची निकुंदा एटी काटुची गाइस देखि पारथि आपण রাড় এক তাড় গাই সাতটা রাড় যেটা পারিবেনি সেইটা গুটে তাড়র হবো তাড়রে হবো রাড় পারিবেনি গোটে তাড়র পারিবে হ্যাঁ সাতটা রাড় গোটে তাড় বাস এই দেখো এইটা হলা তাড় চল দে এই ঘরর অনর হেলে গাইস বুড়ি মা এই দেখো গাইস আ যেবে তো সাথে মন মিশি যায় লাগে অভির ছিটা এই মনকু মর গিয়ে ধরি নিয়ে রে মাহি রে তো প্রেম মাহি রে পাগল থিলি হাই আজকে মহেলি রে গাইস গুলিকে দেখো গাইস এটা দেখো এটা কোন কোন না গাইস বুড়া বাবা নিছন্তি ମୁଁ ବି ଗାଇସ୍ ଆଜି ଦେଖିଲି এই দেখো গাইস এই দেখো এটি বুড়ি মাଙ୍କର ଛେଳି গাইস এই দেখো গাইস দেখছ না গাইস এটা হলা গাইস ঘর এটি গাইস দুয়ার এই দেখো গাইস মিডিল ক্লাস ঘরে ସବୁବେଳେ কাম 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 গাইস মা মতে ଏବେ ଟାକ୍ସ ଦେଲେ ଏଇ ଖଟଟାକୁ ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଟିକେ ସରକେତେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଗାଇସ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଗାଇସ୍ ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ କେମିତି ଆଳୁ ଫାଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଚିକି ନେଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲାଣି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଜଖମ ଦେଲ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ହେ ପପୁ ଡାର୍ଲିଂ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏମିତି ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଗାଈ କେମିତି ପଚି ଯାଇଛି ଦେଖ ପୁରା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଗାଈ ଖାଇବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଏ କୁଚାଲି ଆସିଛି ଏଠି ଏବେ କୁଚାଲିକୁ ଗାଈ ପେଡ଼ା ତୁଳି ଦେବି ପେଡ଼ା ଖାଇବ ଗାଈ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେପଟେ দেখো এবে এই পেড়া দিয়ে পেড়া সব হাতକୁ দেখো এই দেখো গাইস পেড়া নিচে না এবে ঘরକୁ যাও গাই হেলিকপ্টার তো গাইস বিকাল টাইম ହେଇଗଲା ବିକାଳରେ ଗାଇସ୍ ଏଠି ବସିଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ରମ୍ରେ ଗାଇସ୍ ଜିତୁ ଦେଖ ଡ୍ରମ୍ରେ ଗଛ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଥିବିନି ଆଇ ଏମ୍ ମୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ନେବି ତାପରେ ଯାଇ ଗାଇସ୍ ଯାହା କଥା ନମ୍ବର 1 ତୁ ଦେଖ এই ଦେଖିବା ତୁ ଗାଇସ୍ ସେ ଏତେ ଭାରିଟା ଉଠେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ଦେଖ ଉଠେଇ ଦେବି ଏଇ ଦେଖ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ବି ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇ ଗାଈ ଦେଖ ମନେ ଅଛି ପୁରା ଦୀପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏ ଦେଖିଛ ନା ଗାଈ ଦେଖ ମା ଆଉ ଛୁଆର ଭଲ ପାଇବା ଏଇବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଈ ଗୁଛେଇ ଦେଇକି ଘରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଗାଈ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା ସାପ ଛୁଆ ଦେଖ ତ ଗାଈ ଦେଖ ମା ଏବେ ମା ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ା ରାନ୍ଧିବେ ମା ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ ହବ ମେନୁ ହେଁ
হ্যাঁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ କି ତରକାରୀ ହବ হ্যাঁ আরে ভলসে কুহ তুমি ওড়িশার নম্বর 1 यूट्यूबर মা ভলসে কুহ तुमको ओडिशावासी पूरा देखुଛନ୍ତି भलसे कुह हैं झुल हम तो गाई देखो आलू बिलाती देखी चुंगड़ी माछटा झुल है तो गाइस गुड नाइट लपी है सीडी सी पड़े समझते